वेलकम फ्रेंड्स। आज के थाली में देखते हैं क्या है। राइस ले लिया, यह है रेड स्पिनच, और यहाँ पे फिश फ्राई ले लिया, और ये पे ग्रीन चिली, और ये कलाई का दाल है, और ये वेजिटेबल्स करी, मिक्स वेजिटेबल्स करी जिसे सूप तो कहते हैं, और ये है अमरा का चटनी, और ये है पम्पकिन एंड पुई का करी। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक्चुअली रेड स्पिनच का फ्राई बना है। थोड़ी सी ऑयल में थोड़ा दाल ले लिया, और इसके साथ मिक्स्ड वेज ले ली थी। यह है ग्रीन बनाना,
फिश बहुत ही टेस्टी है, बिग फिश था।
ये आमड़ा का चटनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।